Sino na dyan kabagis mo nga nasa Montenegro? Ni Silya. Si Silya, ada yung Okinawa. Ayan na tanga, ni Silya. Ada yung Okinawa. Okinawa tang. Okinawa? Yeah, Okinawa. Oh, no. Japan. Diyan na sabi, naganada dyan ni Krutayan. Ni Dani. Dani. Dane. So, he's still in the Air Force. Are you still in the service? Oh, I'm retired. Oh. Huh? I'm retired. I already retired. So, 94. And where are you living now? In Alaska. Alaska. With Apusyon. Padesisyon. Wah, no. Kasama namin tang. Wah, na siya nga. Ibagay ito, ibagayo, Apusyon. Kumusta kayo dito, Alaska? Ayo. Now, Next, okay na. Yung si Honesto, kilala niyo tang. Honesto. Honesto, oo. Tsaka si Gustavo. oh. Tsaka ni Leonila. Saan yan si Gustav? Nasa Angeles pa. At the same place. The same place. He was not lahar. Hindi naman tang. Di ba? Naglahar pero hindi naman na-damage yung bahay nila. Sionisto. Doon din, sa Angeles. Tsaka si Di ba Ricky. Di ba dati sa San Fernando si Si Honesto. Honesto? Parte ng San Fernando pero paglampas ng Angeles, Telebastagan, part ng San Fernando. Ni Ate Nila, matandaan nyo, si Leonila. Nasa Alaska na rin. Yung si Juan, yung asawa niya. Kasama rin doon sa Alaska. Nasa Alaska na rin. Anong bayan sa Alaska? Anchorage. Ha? Anchorage. Anchorage. Yeah. Na meron kami, Mr. Lopez. Tang. Kabagyan may nga dyan nga American citizen, new American citizen. Wan. I don't know what he's in Alaska, maybe in Anchorage also. Yeah, can you write the name? Tang. Yeah, Pedro Lagare. Pedro Lagare. Pedro Lagare. With Mr. and Mrs. Pedro Lagare. Anchorage, Alaska. Huh? Anchorage, Alaska. I don't know exactly where really, but they're working now in Alaska when he became an American citizen. Oh. So nga hindi... Pedro Lagare. Lagare, yeah. Hindi nabiyag pa natin just talwad ng Pablo ni Lolo ni Tang. Storyan dati para. L-A-G-A-R-E. Lagare. Diyan na dati na sa Wanti, Miss Manigro. Now, Ano yung Japan na? Nagpulaw mo dahil yan lang ay nauna. Awag kay Mala. Ay, may dati day. Ang nakita kiti dyan ang hilen. Oh. Awag kay Mala nga nang iset. Yeah. Wan. Ay, wala nagpasyar kay JD. Wan. Oh. Hindi ko May rin yung balay day, Spes. Oh, yeah? Hindi ko matandaan. Sa Clark na. Yeah. Siya mata. Wan, nung umay ito'y, pag nung may kaya ang tikabanis ng tao may nalamos ito'y. Wan. Mr. Lopez, po. Wan, kita man. Nagtrakol dan. Sudah tati Rudy ka ita. Canadian citizen mo daro. May. Na Rudy. Anak na dada. Lubyan na mo dada. Nagpintas mati litrato datang. Now, this is Hindi pa kayo nakapunta. Karim. Hindi pa na... Karim, dadoy. Hindi pa. Yay, na ganun. Anak na dadoy. Nung Monday pa kaya lang Dyan, nag-stay kami ng babae nga 1 na week dyan. sa Angeles. Apo. Tapos Kaya ni Admiral nag-retire rin tang. Tapos nag-Gillian. Tapos dito. That's yung wala data. Uwi na. Ba't di kayo? Kaya pupunta kami. Sino na dyan na? Wan, Ontario, Canada. Somewhere namin May station yata in sa the western, Pero di hindi Vancouver kami siya tayo natata. Ay, Vancouver. Vancouver. Kada yung mata. Ay, retire na lang. Nakakarin nyo dati just talwad na nga ni Tanga Pablo. Sa Tanga Pablo. Ni Tanga Pablo. Oh. Kakarni yung mata. Oh, yeah. Wan.
Lakay mo, 79 nga na tayo suna. US Navy. 79 years old. Sino? Nitang, napablo. Oh. Hindi na tayo. Ano na? 79. Yung pa ni tatang mo, 89 lang to, no, Pebrero. Nay, 10 years. 10 years na doy mo ganti agwat na. 10 years lang. So, Mas na rin ba Alaska na is near Guatakwa? Canada. Yan. Ah? Nakatulog kaya ba? Ay, nakaturo ba yun? Nakatulog So, ba yan? how many hours from Canada? Anchorage to No, I Canada? Mga meant 5 hours. By 5 mail. hours. Oh, by mail. If I will entrust this to you, Uh-huh. and you drop in somewhere in Oh, yeah, yeah. State. Yeah, At yeah. sa Kualangan, mga 3 days. 3 days lang. 3 days lang. Yeah. Right, oo. right. Now, Ngumdo dito, Pilipinas, 10 to 15 days. batik lang kang kate. One. Okay. Ah? One time. Can you do that for me? Oh, Yeah, yeah. oh, You can read the contents also. Yeah. Okay. Okay. That is still open. Okay. Ah? Yeah. Ilagay namin yung picture nyo. Ah? Picture. Picture. Ah, ah, Okay, ta. you can write this one also. Oh yeah, I will add my address. You have your address. Yeah. I was in your house. We were in your house. Yeah. Huh? Okay, ta. This is Karim. This is Marco. Here is Karim. This is Karim, the older one. This is Marco, the son of Rudy. Rude. Oh. I think they are living together. Uh-huh. This is Couple. expert on pantry, on management. That's a lalaki. This one is a telephone supervisor, Oh. telephone expert. Oh, He's yeah. in Vancouver now. Uh-huh. Anong pangalan niya, ta? Karim. Karim. K-E-R-M. You can write. Karim. Sarabata. Harabada. Right. The other one is Marco. Now I am Marcos. Yeah. And then I just Marco. take out the S. Yeah. Again, Marco. Marco Polo. I was thinking of Marco Polo. Yeah. Natibili nyo kini ni Nang Tang ni Apusyon, natibili nyo ngay Oh. ni Apusyon. Kaya kumusta kay Apusyon, ni Alaska, kunaya biling ka dito tape. Ah? Right. Patuloy dito snow, kunaya mo na. Nay, Kung sa akin, kunang. ha? That is Karim. Karim is tall. Anak niya to. They are educated. Oh, Ay, sige pa nang kagbilin. Eh, anak. Pakumusta nyo man lang ha? Basta kayo. in Canada, ta. Sige na. Step daughter. Basta ni Apusyon. Ay, kumusta ka, Mang Sion? Ha. Merry Christmas and Happy New Year. Kanyang ilagan. Advance. Sabi mo, Christmas. Kuhan. The day before the day. Ay, sige. I think she's a Filipina. Thank you na. Oh. Ni Kati, ni Tanti ka. Kuhan. Mana tayo, Jay, ko di Manila ko eh. Subuti pagpaspasyaran na Jay, ko di. Hindi na tayo ni Mang Pablo. Kuhan. Dami may nang pakamo. Kuhan. Na tayo sa akin. Gustavo sa. Kuhan. Kuhan. Bigay ko na sa iyo itong pan. Kuhan. Wala mo tiyaras ka niya. Kuhan na, wala mag. Natay di hospital. Natay di hospital, di man ka. Yan ang Karim. Ada kami di ko di Japan. Karim and Rebecca. Okay. Bigay ko na sa iyo yan. Okay, thank you, ta. Thank you. Yeah, para makita ni. Pagkatapos, si Karim yan, ha? Saka si Marco. Ito. Okay. Sa iyo na yan. Okay, thank you, ta. Thank you. Sabihin mo, Uh-huh. you
Condrabe, short letter, i-include mo na dyan. Yeah, okay.